done? You done? Yeah. Okay. Sunrise ya, cuman anginnya edan banget anjir, dan mataharinya bye-bye gak ada. No sun bubble. Dan kita hampir nungguin sekitaran 2 jam di sini. Merinding, dingin banget men. Wow. Ya tadi dari jam 3 sampai jam 6 ini udaranya parah banget, menggigil ya kan Maria? Nah itu berapa derajat? Berapa derajat? Santai masih hidup? Oh, kita lagi di Bukit Teletubbies, terus teman gua mau foto Teletubbies yang itu tuh. Babom, you wanna take picture with the Teletubbies, right? Why? They're cute though. Dirty Teletubbies. Soalnya kucel Teletubbiesnya, nggak cerah men, kayak nggak dicuci pakai tek. Lagi di Mandakaripura. Jadi di sini lo harus hati-hati banget dan persiapan baju lo basah, super duper basah banget. Tapi ini kerjaan hari-hari ya.